nagkalimak ng kanak jangat guys, dawan dito. Ako nag-chat kanak ng kanak baba ito kuno kanan. Oh no! Awat-awat ni kakabusan guys, ito sa Mateo no. Ano? Yaga video kita di kay Way content sa. Ako makakonta gay na. Uno. Kuan na po diyan blindfold gyapon pero kamot din gamit. O di ba? Tag-anin mo gay diyan number asta fruits. Ikan mo kasi makatagal ka gay ng wayon to. Sabi yo. Kwarta na. Kwarta. Sige. Gudan ta. Sige. Number mo na Do. Sige. Yeah, number. Basta di may watag ab. Tagli ginami. Sige. Okay, go. Yeah. Pilay yan eh. 4. Dili. Pilay yan eh. 1. Dili. Yan eh. 1. Tama. Very good. 100. Kwarta. Pagsapa na mo na dyan eh. Billahi pa. Ako, magpanikas siguro. Oh, billahi pa. 100 lagi. Next. Number gyapon. Fruits. Sige, fruits. 500 yan eh, be. 500. Apil na. Ah. 500 dayan be. Yang prutas. Prutas. Sige. Sige. Yan eh. Kuwan. Makupa. Dili. Awal ka di makupa. May makupa di. Mangga. May bunga. May bunga. Na prutas. 5. Ayaw na eh. Saging. 3. Bunghon. Dili. 2. Pila yung bayad sa'yo? 500. Kanugon. Tagad. Pula. No. Kapaya sa kani. Lawak, mariuringan na yung kalakbata.